खेल के मैदान से के लेटेस्ट एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हुमायूं। इतवार के इतवार मिलते हैं और पहली बड़ी खबर के J&K ने 8 विकेट से पुडुचेरी को हरा दिया अपने पहले रणजी मैच में। मैन ऑफ द मैच परवेज रसूल 31 रन और 10 विकेट 85 रन देके। परवेज की बेमिसाल परफॉर्मेंस। नंबर 6 पे बैटिंग उन्होंने की, लगा लेट आए हैं लेकिन 31 रन बनाए और बाद में पहले इनिंग में 4, दूसरी में 6 विकेट लेके वो जो मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा था उससे J&K को जिता दिया, क्योंकि पहली इनिंग में खासा स्कोर किया पुडुचेरी ने लेकिन उससे ज्यादा स्कोर किया J&K ने। कामरान इकबाल के 96 उसमें नुमाया थे और उससे बड़ी बात एक हुई कि समद ने जो सेंचुरी बनाई 78 बॉलों में बनाई। अब्दुल समद ने उसमें 19 चौके और 2 छक्के मारे उन्होंने, और 2-3 और बैट्समैन ने भी कंट्रीब्यूट किया। पुंदिर ने स्कोर किया, 2 ने किया, तो एक अच्छा टोटल हो गया। लेकिन सेकंड इनिंग में जो कोलैप्स परवेज की बॉलिंग से पुडुचेरी का हुआ उसी से मैच J&K ने जीता। तो वेरी गुड स्टार्ट फॉर J&K एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस टीम। दूसरी बड़ी खबर, रोहित शर्मा टेस्ट टीम के कैप्टन। मैं कह चुका था इस प्रोग्राम में, जो बहुत सी स्पेकुलेशन थी कि रोहित शर्मा ने कैप्टन होना है। एक पर्सनैलिटी चाहिए जो लीड कर सके टीम को और खुद आगे बढ़ा सके, तो वो रोहित शर्मा ही है। लेकिन सरप्राइज है बुमराह का वाइस कैप्टन होना। उस स्टेज पे हैं कि वाइस कैप्टन हो वो, ये डाउटफुल है। अगर आप कह रहे थे कि पंत हैं, अय्यर हैं, कई और प्लेयर हैं जो अच्छी कैप्टनशिप कर सकते हैं, क्या उनको रखा जाए? और जिन्हें कैप्टनशिप की है, लेकिन एक सरप्राइज है। और दूसरी बात यह है कि चेतेश्वर पुजारा और रहाणे टीम में नहीं। अच्छी मूव इसलिए भी है, होम सीरीज है, ज्यादा टफ अपोजिशन नहीं है। नए या कम खेले हुए प्लेयर को अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसको अच्छा मौका मिलेगा और वो अच्छी तरह डिलीवर कर पाएगा। बात सिर्फ ये है जिन नए खिलाड़ियों को लाया जाए उनको पूरा चांस दिया जाए। ये नहीं कहा जाए अगर रहाणे होता, अगर पुजारा होते, वो वापस आए, दरवाजे खुले रखें। हाँ, अगर वो परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में जबरदस्त तो आ सकते हैं, किसी को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो चक्कर नहीं कि इंतजार किया जाए ये कब फेल होंगे हम उनको वापस लाएं, क्योंकि वेलविशर उनके टीम में है और बोर्ड में है दोनों के। उन्हें बहुत अच्छा खेला है, उसकी दाद देनी होगी। जबरदस्त परफॉर्म किया है मुल्क के लिए। टीम में कुछ लोगों की वापसी हुई है। देखिए, शुभम गिल वापस आए हैं, इंजर्ड थे। कुलदीप यादव वापस आए हैं और जयंत यादव ऑफ स्पिनर वापस आए हैं। तो ये रिटर्न हुआ इन प्लेयरों का। नए प्लेयर हैं, एक प्रियंक पंचाल है, नया नाम लगता होगा आपको। 100 से ज्यादा रणजी मैच खेले इनने, 24 सेंचुरी है फर्स्ट क्लास में इनकी। अब याद आए, मौका मिलना चाहिए अगर रखा है। बाहर रख के बाहर से बाहर में करते हैं इनको। और सौरभ कुमार है एक और नई खिलाड़ी। और जहां आप देखते हैं कि ईशांत शर्मा को तो पता ही था जाना है, साहा के लिए दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे थे, वहां कुलदीप यादव वापस आए हैं। और ये बड़ी बात है कि उनमें फेथ दिखाया गया है, क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर हैं अगर उन पर भरोसा किया जाए। आगे बढ़ने से पहले चंद सवाल ले लेते हैं। आपसे बातें होंगी और बीच बीच में सवाल का सेगमेंट आएगा। खेल के मैदान से मैं सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और दानिश आफाकी यहाँ एक फीडबैक भेजते हैं कि आपने जो बात कही कोचिंग स्टाफ के बारे में, पाकिस्तान टीम की बहुत मौसर और सही बात कही। और जो यहाँ के क्रिकेट की बात की लोगों ने कि किसी और मुल्क से यहाँ के प्लेयर खेलें या कहीं और से खेलें, तो यहाँ टर्फ विकेट तो है नहीं, तो वो प्रिपेयर अपने आप को कहाँ करेंगे। और अपने आप को लारा बाबर कोहली ये बहुत कुछ कहते हैं एक आध टूर्नामेंट खेल के, और विंटर में बाहर जाते हैं खेलने और वहां डिफेम करते हैं लोगों को, आपस में लड़ते हैं, मैचेस में अलग अजीब सी हरकत करते हैं, इससे बदनामी होती है। सब नहीं करते हैं, बहुत से करते हैं, ये सही कह रहे हैं। और ऐसा भी हुआ कि कोई मैच लाइव हो रहा था कि उसमें मैदान में ही झगड़ा कर दिया। और कई एक फाइनल मैच हैं जिनके, कई एक टूर्नामेंट जिनके फाइनल मैच पेंडिंग है अभी भी रॉन्ग डिसीजन की वजह से। ये दानिश आफाकी आरत नारबल से। बट उमर है, ये कहते हैं कि सेनेगल के जो खिलाड़ी हैं गोलकीपर, उनको बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड दिया गया, तो बेहतर यह होता कि इजिप्ट के गोलकीपर ग्रास्की को देते हैं। लेकिन वो मामला यह है कि दोनों ने पेनल्टीज क्रूशल मैचेस में बचाई, एक ने सेमीफाइनल में, एक ने फाइनल में। तो और क्लीन स्लेट्स किसकी ज्यादा रही, पहली बात यह है। और फाइनल बड़ा इंपॉर्टेंट था, जहां इजिप्ट का गोलकीपर
یا جب گول کرنے والے دونوں کسی حد تک ناکام رہے سینیگل کے، جن نے گول کی پینلٹیز لی اور جو گول کیپر تھے دونوں کامیاب ہو گئے. تو وہاں تھوڑا سکور کر گئے سینیگل کے گول کیپر اور وہ بیسٹ گول کیپر ڈکلیئر ہو گئے ٹورنامنٹ کے. اور ویسے کلین سلیٹس اور کروشل سیوز بھی انہوں نے کیے. ڈار روف ہے ایک اچھی بات سامنے لاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو دوسرا T20 تھا سری لنکا اور آسٹریلیا کا، اس میں یہ صاف بات ہے کہ مارکس اسٹوئنس نے وائڈ بال کی لیکن امپائر نے نہیں دی. یہ بہت بار ہوتا ہے جہاں بڑا پلیئر بال کر رہا ہو یا بڑا پلیئر بیٹ کر رہا ہو اور بڑی ٹیم کا کھلاڑی ہو جو اس سے کم کھلاڑی ہو یا کم انفلوئنشل ٹیم ہو، اس کے خلاف ڈیسیژن جاتا ہے. یہ آپ مانے نہ مانے، امپائر مانے نہ مانے چاہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور آپ نے جو آگے بات کہی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ کیا DRS میں تھرڈ بال، یہ وائڈ بال تھرڈ امپائر کو ریفر کرنی چاہیے، ہونا چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم بیٹسمین کہے گا میں چیلنج کرتا ہوں اس بال کو کہ یہ وائڈ بال تھی، تو DRS میں دیکھیں وائڈ بال ہے کہ نہیں. یہ صحیح بات ہے کہ یہ وائڈ بال کا معاملہ سمجھ نہیں آیا. کبھی کہتے ہیں بیٹسمین چلا تو بال کے قریب ہو گیا، اس نے آف کے بہت بار ماری تو بیٹسمین قریب آ گیا تھا. اب دوسری چیز لے لیجیے آپ کہ بیٹسمین پیچھے ہٹ گیا اور اس نے وکٹوں کے قریب ہی بال ماری، زیادہ دور نہیں تھی، وائڈ تھی لیکن اس سے بہت دور تھی، اس کو وائڈ کیوں نہیں ڈکلیئر کریں گے؟ بیٹسمین پیچھے ہو گیا، بال زیادہ دور ہو گئی. جب وہ نزدیک جاتا ہے اور بال دور ہوتی ہے تو وائڈ ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں. اب تو وہ خود دور ہو گیا، بال اور دور گئی ہے، اب وائڈ کیوں نہیں ڈکلیئر کریں گے؟ یہ ڈائیکاٹمیز ہیں کرکٹ کی جس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا ہے. اور آپ کا ایک سوال ہے کہ 5 آل ٹائم گریٹ ٹینس پلیئر کون ہوں گے؟ بڑا مشکل معاملہ ہے. دیکھیے ایک ایرا تھا، اوپن ایرا نہیں تھا، جب جو پچھلے سال کا فائنلسٹ ہوتا تھا، چیمپئن ہوتا تھا، وہ صرف فائنل کھیلتا تھا. ایک زمانہ وہ بھی تھا گرینڈ سلیم میں. اور ایک زمانہ یہ تھا کہ صرف ایمیچر کھیلتے تھے، پروفیشنلز کو باہر رکھتے تھے. پھر جب پروفیشنل کھیل آیا تب زیادہ بات ہوئی، تب راڈ لیور کی سب نے بات کی. اور پھر اس کے بعد جنریشن میں بہت پلیئر آئے، چاہے نیو کوم ہو، روش ہو، ایمرسن ہو، اور اس سے پہلے بج تھے یا فریڈ پیری تھے، ان کے بعد کونرز، بورگ، پھر سیمپراس کا دور آیا. یہ مینس کی بات کر رہا ہوں. اب یہ ہمارے 3 بڑے کھلاڑی جوکووچ، نڈال اور فیڈرر کا دور ہے. بیچ میں اگیسی آئے تھے، بورس بیکر، اسٹیفان ایڈبرگ، میٹس ویلینڈر، کئی کھلاڑی آئے. اور مردوں میں یہ راڈ لیور کو بہت مانتے ہیں سب سے فہرست، اور آج کی یہ 3 بھی ہیں اس میں شامل، اور جمی کانرز بھی ہیں، کین روزویل ہے. لیکن اگر آپ سم ٹوٹل میں گریٹسٹ پلیئر دیکھیں اسٹیٹسٹکلی ٹورنامنٹ جیتنے کے حساب سے کتنی دیر کھیلا، تو مارٹینا نوراٹیلووا 157 سنگل ٹائٹلز، بے شمار ڈبلز اور مکس ڈبلز ٹائٹلز. پھر آپ کی بھی مارگریٹ کورٹ، بلی جین کنگ، کرس ایورٹ، اسٹیفی گراف، کئی آتی ہیں، لیکن نو ون کین بیٹ مارٹینا نوراٹیلووا. تو یہ کچھ سوال تھے جو آپ نے پوچھے تھے KKMS سے، اور آگے اور بھی سوالات ہیں جن کے میں جواب دوں گا. لیکن اس وقت رانجی کی بات ہوئی ہے تو رانجی میں ایک عالمی ریکارڈ بن گیا. ثاقب الغنی جو ہیں وہ بہار کے لیے کھیلتے ہیں، انہیں اپنے ڈیبیو پہ 341 رن بنائے، فرسٹ کلاس کرکٹ ڈیبیو پہ، اور 405 بالوں میں. ایسا کبھی کسی ڈیبیو پہ نہیں ہوا ہے فرسٹ کلاس کرکٹ میں کہ کسی نے ٹرپل سینچری بنائی ہو. زیادہ بات ان کی نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے یش کی، جو انڈین انڈر 19 ٹیم کے کیپٹن تھے، کہ ان نے بھی ڈیبیو پہ سینچری بنائی، تو بات ان کی بھی تو کرنی چاہیے. اور سرفراز نے ایک اور ڈبل سینچری بنائی. مجھے لگتا ہے سرفراز خان لانگ فارمیٹ کے اچھے کھلاڑی ہیں، ان کو اسکیم آف تھنگس میں ہونا چاہیے. آسٹریلیا نے سیریز جیتا سری لنکا میں، آگے بھی اس کی بات ہوگی، ایک سوال ہے اس کے حوالے سے. لیکن دیکھیے اگر فٹ بال میں کوئی ٹیم ہے، ہاکی میں ٹیم ہے، کئی ایک اور کھیل ہیں، اس میں کیپٹن کچھ نہیں کر رہا ہے، ٹوٹلی کچھ نہیں کر رہا ہے، تو وہ ریپلیس ہو جاتا ہے، اس کو سبسٹیوٹ کرتے ہیں، اس کو ریسٹ دیتے ہیں. یہاں ایرون فنچ عالمی کپ سے اب تک کچھ کیے بغیر چل رہے ہیں، لیکن ٹیم بھی گاڑی چل رہی ہے اور آسٹریلیا میچ جیت رہا ہے. فنچ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف کرکٹ میں ممکن ہے.
साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने डेसिमेट कर दिया। मैट हेनरी ने, सऊदी ने मिलके उनको मुश्किल से 2 इनिंग में 200 रन बनाने दिए और वहां से खुल के रन बनाए निकलस ने और बाकियों ने, इवन वैगनर ने रन बना लिए। और जो इंडिया के साथ होम कंडीशन में हमें साउथ अफ्रीकन टीम दिख रही थी 1-0 डाउन से आके सीरीज जीत गई, वो यहां आई टोटली न्यूजीलैंड में हेल्पलेस नजर। न्यूजीलैंड ने अच्छा खेला, इसमें कोई दो राय नहीं है। केन विलियमसन अभी भी जख्मी है, नहीं खेल रहे थे, लेकिन इतना बुरा खेलेगा साउथ अफ्रीका, दे वर सिंपली डेसिमेटेड। थोड़ी सी सीविंग कंडीशन आ गई और ये टीम हाथ नहीं आई। इसलिए जिन लोगों ने कहा था कमबैक हो गया साउथ अफ्रीका का, मैंने कहा था वेट, होम कंडीशन 1 सीरीज, अभी दे हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू। और न्यूजीलैंड हर वक्त शेर रहा है होम कंडीशंस में। वो ऑस्ट्रेलिया के पीक और वेस्ट इंडीज के पीक पे भी उनके लिए खतरनाक साबित हुए होम कंडीशंस में। कुछ और आप लोगों के सवाल, उनके जवाब। रईस भट्ट का सवाल कि अंडरआर्म बॉल क्या हुई थी और ट्रेवर चैपल ने क्या किया था, इनका सवाल है। ये मैं पूरी तरह डिस्क्राइब कर चुका हूं, 2-3 महीने पीछे जाइए, कोई भी हमारा खेल के मैदान से निकालिए, उसमें ये पूरी कहानी मैंने डिस्क्राइब की है। कभी फ्यूचर में रिपीट करूंगा, लेकिन अभी नहीं। शेख फयाज का सवाल है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डाउनफॉल ऑफ वेस्ट इंडीज इन क्रिकेट। कई बार डिस्कस हुआ, ये सडन नहीं है डाउनफॉल। ये जब लॉयड का दौर आया, फिर रिचर्ड्स का, फिर रिची रिचर्डसन का, उसके बाद धीरे धीरे डाउनफॉल होता रहा। उसके बाद कई एक चीजें हैं जो इसमें आ गई सामने। कुछ बाकी टीमों का राइज है, कुछ ये है कि एक बार वर्ल्ड कप फुटबॉल में ट्रिनिडाद एंड टोबैगो ने क्वालिफाई किया, एक बार जमैका ने क्वालिफाई किया, तो फुटबॉल की तरफ रुझान बढ़ गया और वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। प्लेयर इंटरनेशनल टीमों में जाने लगे, बड़े डिवीजन में नहीं तो सेकंड डिवीजन में ही दुनिया में, तो पैसा आने लगा उस गेम में प्लेयरों के पास, क्योंकि ये अमीर मुल्क नहीं है, एक कंसिडरेशन प्लेयरों की वो भी रहती है, खिलाड़ियों की रहती है। तो एक ये रीजन है। वहां से डॉन कॉरी और बहुत से और एथलीट आए जिनने एथलेटिक्स में कमाल किया, मगर अमेरिका में ट्रेन करते थे, अमेरिका में रहते थे, तो लोग एथलेटिक्स की तरफ चले गए। फिर हुसैन बोल्ट ने सबसे बड़ा जोर दिया कि एथलेटिक्स में बहुत कुछ है, अगर करने पे आए तो जमैका में और बाकी मुल्कों में। फिर एक और चीज है कि बेसबॉल और बास्केटबॉल खेलने लोग अमेरिका चले जाते हैं, यूथ, उसमें दो फेम भी है, पैसा भी है, हर लेवल पे। हर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं बने तो भी अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, तो ये वहां चले गए क्योंकि क्रिकेट में पैसा ड्राई हो गया और पैसा ज्यादा आया नहीं क्रिकेट में। फिर जो सिलेक्शन तरीका था और जो आपस में डिफरेंट कंट्रीज हैं इकट्ठे खेलती हैं, जो उनके मामलात हुए, प्लेयरों को छोड़ के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अपने बारे में सोचना शुरू किया। प्लेयर्स खफा भी हुए और डेरिन सेमी जैसे प्लेयर को वर्ल्ड कप जीतने के बाद निकाल भी दिया जाता है टीम से। रामरेश सरवान कहाँ चले गए पता नहीं चला। कई एक आए जिन्हें परफॉर्म किया लेकिन शॉर्ट पीरियड में अच्छा खेल के उनको वापस नहीं लाया गया। बड़े मामलात हुए, तो क्रिकेट से बददिल हो गई यंगर जनरेशन, यूथ। अगर आप क्रिकेट टीम की तरफ देखेंगे उस वक्त, इस वक्त उनकी कौन क्रिकेट खेल रहे हैं वहां ज्यादा, भारतीय नजात लोग। ये नहीं कल गए हैं, अब हम क्लेम करेंगे इंडिया ने, ये 100-200 साल पहले वहां प्लांटेशंस में काम करने गए थे, वही खेल रहे हैं ज्यादा क्रिकेट। ओरिजिनल वो जो वेस्ट इंडीज के फायर पावर वाले लोग थे वो नहीं है क्रिकेट में। ये कहते हैं कि ओलंपिक्स में T20 शामिल होगा, देखिए नेक्स्ट में तो चांस नहीं है, अभी कह रहे हैं 24 में, 28 में चांस है। वाजिद गुलजार और आसिफ इकबाल कहते हैं ऑसम एंड आउटस्टैंडिंग शो था पिछला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुश्ताक लोन पूछते हैं द बेस्ट क्रिकेट कमेंटेटर इन हिंदी इन इंडिया, ये तुर्कमांगाम शुपियन से पूछते हैं। मैं इन चीजों में पढ़ता नहीं, क्या होगा अगर मैं नाम एक ले लूंगा, 2 ले लूंगा, डजंट मेक सेंस। ये मेरी पसंद की हो सकती है, आपकी नहीं हो सकती। बट उमर का सवाल है, दिलचस्प भी है, जवाब तवील भी है इसका। सर, who do you think is the best footballer at the moment right now in Africa? एक बड़ा मुश्किल है, मैं आपको 10 के नाम बताऊंगा, थोड़ी बात भी करूंगा उनके बारे में। खालिदो खालिवेली 10वें नंबर पे रख लीजिए इनको, आउटस्टैंडिंग सेंटर बैक है। इमैनुअल डेनिस है, नाइजीरियन है, जबरदस्त फुटबॉल खेलते हैं और प्रीमियर लीग में वाटफोर्ड में उन्हें लास्ट ईयर रिनप्शन हुई उनकी, ऐसा खेला उन्होंने। विक्टर ओसिमहेन है, ये
नेपोली में खेलते हैं, इंजरी भी हुई थी उनको। ये 21 के खिलाड़ी हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि 22 में अभी 2 महीने हुए हैं, अभी हम नहीं कह सकते कि। और सीरी आ में इन्हें बड़ा अच्छा कमाल 2020 में भी किया था। फ्रैंक कीसे है, फ्रैंक कीसे का आपने इस बार भी नाम सुना होगा, टॉटनहम हॉटस्पर में खेलते हैं, पेरिस सेंट-जर्मेन में खेले हैं, और ही वाज एट हाइट ऑफ हिज गेम इन 2021। सेबेस्टियन हॉलर है, ये खेल रहे थे वेस्ट हैम में, फिर उसके बाद अब दूसरे क्लब में गए हैं, हाईली रिप्यूटेड इन यूरोप एंड हिज कंट्री। अशरफ हकीमी है, अशरफ हकीमी पेरिस सेंट-जर्मेन में खेले लास्ट ईयर, और हाईली इन्फ्लुएंशियल प्लेयर इन मिडफील्ड एंड ए रिप्यूटेड प्लेयर। इसके बाद नाम आता है आज के बेहतरीन फुटबॉलर्स में से एक का, दुनिया के बेहतरीन, सादियो माने का। पहले शुरू में इनको थोड़ी मुश्किल हुई अपने हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने में, कभी ऊपर कभी नीचे आ रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल में माने ने जो लिवरपूल के लिए खेला है और फिर जो सेनेगल के लिए खेला है, ही इज अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड नाउ। एक और खिलाड़ी जिसकी टीम चैंपियंस लीग का फाइनल हारी लास्ट ईयर, और जिसने प्रीमियर लीग जीती और FA कप जीता और बहुत कुछ जीता, और इस वक्त लाइव वायर है मैनचेस्टर सिटी के अल्जीरियन रियाद माह्रेज। माह्रेज बहुत नाम कमा चुके हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं माह्रेज। शुरू में जब आए तो पेप गार्डियोला ने इनको उतने चांसेस नहीं दिए, लेकिन जब टीम डगमगाने लगी मजबूरन इनको चांसेस दिए और इन्हें कैपिटलाइज करके सिटी को कहां से कहां ले गए। एडवर्ड मेंडी हैं चेल्सी के, बैलन ड'ओर के ये नॉमिनी थे, बड़े क्लोज थे, कितने डिजर्व भी करते थे, और सेनेगल इस बार अफ्रीकन चैंपियन भी बन गया। ये बड़े टॉप प्लेयर है। और अब नाम आता है आखिर में मोहम्मद सलाह का, पिछले 3-4 साल से प्रीमियर लीग के टॉप स्कोरर्स में से एक, लिवरपूल को चैंपियंस लीग जिता दी, लिवरपूल को प्रीमियर लीग जिता दी। इजिप्ट की टीम जो इतनी ज्यादा मानी नहीं जाती थी, उसको फाइनल तक ले गए अफकॉन के। तो ये 10 प्लेयर हैं जिनके मैंने नाम ले लिया आपके लिए, और भी होंगे, आज तक 10 भी काफी है। तो इस सवाल जवाब का सिलसिला थोड़ी देर आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त बात करते हैं पिछले हफ्ते के सवाल की जो मैंने आपसे पूछा था। आपको हमने ये दिखाया था और कहा था ये किसने और कब किया। तो टॉमी स्मिथ, 1968 मैक्सिको ओलंपिक्स, द ब्लैक फिस्ट। ये उसकी बात है। और जो सही जवाब देने वाले हैं, शबीर अहमद ऋषि, लतपुरा पुलवामा, वाजिद गुलजार बांडीपोरा, मुश्ताक लोन तुर्कवांगम शुपियन, रऊफ डार पूर्वारा चाडोरा, मलिक सरफराज सोनियम पटन, आसिफ इकबाल वागर बडगाम, शौकत अली अवानगंड पुलवामा, आबिद शफी मालमा पनपोरा सोपोर, और शब्बीर भट्ट शोपोरा चाडोरा। तो ये हमारे सारे जो हैं ये 9 हैं सही जवाब। कुछ और के जवाब भी थे, वो सही नहीं थे। तो विनर थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। और यहां बात करते हैं इंडिया और वेस्ट इंडीज की T20 सीरीज की। इंडिया ने एक्सपेरिमेंट किए, प्लेयर्स चेंज किए, और वेस्ट इंडीज वाज आउट ऑफ सॉर्ट्स ऑल द टाइम। लगा वेस्ट इंडीज के खेल में ये कि कोई प्लान नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि कैसे खेलना है। अगर फ्लेयर वाले हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, खुल के खेलते हैं, तो वैसा क्यों नहीं खेलते? फिर गेम चेंज करके क्यों खेलते हैं? गेम चेंज करके खेलते हैं तो कुछ नहीं कर पाते हैं। वो बॉलिंग में भी वेस्ट इंडीज की खामियां हैं, लेकिन बैटिंग में बहुत ज्यादा खामियां हैं उनकी। दे डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू एग्जीक्यूट इट। ये साफ लग रहा है उनके खेल से। और इंडिया हैज टू सेटल विद द टीम नाउ। तजुर्बे बहुत हो गए, अब एक टीम सेटल करनी है, सारे टाइम एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। उस सेटल टीम में से 18 प्लेयर होंगे या 20 होंगे, उन्हीं 18 में से खिलाने हैं लगातार प्लेयर वर्ल्ड कप तक इंडिया को। नहीं तो कोई भी सर्टन नहीं होगा 2-3 के बगैर अपनी प्लेस का। और भुवनेश्वर कुमार फाइंड्स हिमसेल्फ टू बी वेरी लकी कि अभी भी परसिस्टेंस से कर रहे हैं। बाहर ऑप्शंस हैं लेकिन इन्हीं को खिला रहे हैं। एक ओवर अच्छा किया उन्हें इन मैचों में, उसकी तारीफ हो रही है जबरदस्त उस ओवर की।
باقی کچھ نہیں کیا. ایون گواسکر نے کہا ساؤتھ افریقہ میں آئی تھنک وی ہیو سین لاسٹ آف ہم, مگر چھوڑنے کو تیار نہیں ہونے. اب وہ کسی دن اچھی بالنگ کریں گے, لوگ کہیں گے دیکھو یہ کتنا اچھا ہے, لیکن اتنے موقع آپ نئے کو دیں تو وہ اس سے اچھا پرفارم کرے گا. مگر ہرشل پٹیل نے جو آئی پی ایل میں کیا تھا انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ ہو نہیں پایا آج سے. اور ایشن کشن is being carried by Mumbai Indians into Indian team. Sanju Samson must be smiling somewhere. He is not getting a chance. This man is getting chance after chance. Failure after failure. تو اب آج کا سوال آپ کے سامنے. دیکھیے اس میں لکھا ہے فل فرسٹ ورڈ اینڈ لاسٹ ورڈ. وہ فل دا بلینکس ہے, وہ آپ نے لکھنے آنسر میں آخری پہلا لفظ اور آخری لفظ. اور یہ کس نے کہا ہے, یہ ہمارا سوال ہے. کے ایم ایس جو ہمارا گروپ ہے فیس بک پہ, اس کی ٹائم لائن میں آپ لکھ دیں, کسی سوال کے نیچے نہ لکھیں, وہ ہڈن رہے گا جب تک نتیجہ سامنے نہیں آئے گا. تو یہ ہے فل فرسٹ اینڈ لاسٹ ورڈ جو اس میں دکھیں جہاں کوشچن مارکس لگے, اینڈ ٹیل اس ہو سیڈ اٹ. یہ آج کا سوال ہے. اب پچھلے ہفتے کے ونر واجد گلزار بانڈی پورہ سے, بہت بہت مبارک واجد گلزار, آج آپ کے ایم ایس کوئز کے ونر ہیں. اب آخری سیگمنٹ آپ کے سوالوں کا. نائک شیراز ہے پولیسٹرال سے, اور یہ جاننا چاہتے ہیں, ان کا سوال انٹرسٹنگ ہے, اچھا ہے. Do you think umpire's call in LBW is the right decision by ICC imposed in review system? And is the rules does the rule 6 still exist of 2.5 meters distance from stumps as far as LBW is concerned? دیکھیے جو بات آپ نے کہی ہے اس میں بڑی انگلیاں اٹھی ہیں اور ہم نے بھی اٹھائی. امپائرس کال نہیں ہونی چاہیے. یہ کہیں نہیں ہے کرکٹ میں کہ تبھی کھلاڑی بولڈ ہوگا, میں بول کی بات کر رہا ہوں, جب پورے اسٹمپ کو بال لگے گی 50% سے زیادہ. ٹچ کیا بیل کو, بیل اڑ گیا, آپ بولڈ ہیں, ضروری نہیں. اب آپ بات دیکھیں آگے, بال سیدھی لائن میں پچ ہوئی ہے, سیدھی تھوڑی سی ڈیویٹ ہوئی ہے, ود ان دا اسٹمپ سے آدھے اسٹمپ کو لگتی ہے, آپ ناٹ آؤٹ ہیں. کیسے؟ قانون تو وہی ہے کہ اسٹمپس کو بال لگنی چاہیے تو آپ آؤٹ ہیں. اگر باقی تقاضے لگ کے باہر نہیں گری ہے, امپیکٹ آف کے باہر یا لگ کے باہر نہیں ہے, ہائٹ زیادہ نہیں ہے, تو پھر آپ امپائرس کال میں ناٹ آؤٹ کیسے؟ دے شوڈ گیٹ ریڈ آف اٹ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ 2.5 میٹر اب کنسیڈر نہیں کرتے ہیں خاص امپائر. فل ٹاس آپ کو لگی, اس کے بعد ڈائریکٹ اسٹمپس پہ جا رہی ہے, کون امپائر ہے جو ناٹ آؤٹ دے گا؟ آپ سب آؤٹ دیں گے. محمد رمضان مغل پورہ کپوارہ سے, ان نے پوچھا ہے کہ وہ کیا معاملہ تھا ڈیرل ہیئر اور انضمام کا جو ٹیسٹ فور فٹ ہوا تھا اس کا. یہ معاملہ ایٹ لینتھ ڈسکس ہو چکا ہے اسی پروگرام میں. واجد گلزار نے بات کی تھی اور میں نے پوری کہانی سنائی تھی. کبھی ریپیٹ کروں گا, لیکن ہر پروگرام میں وہی بات نہ کی جائے. دیکھیے آسٹریلیا نے اسٹریم رول کر دیا تقریباً سری لنکا کو T20 سیریز میں. کبھی کبھی قریب بھی لنکا آیا لیکن بہت دور رہ گیا. لنکا کی ٹیم میں وہ معاملہ چل رہا ہے ابھی بھی کہ کون کب کھیلے گا 11 میں, یہ کسی کو پتا نہیں. اور ہم اس سے پہلے کہ پلیئر کو پہچانیں کہ ان کی ٹیم کا ممبر ہے, وہ 3 مہینے کے لیے ٹیم سے باہر ہو جاتا ہے, پھر 6 مہینے کے لیے ٹیم میں آتا ہے, پھر سال بھر غائب رہتا ہے. یہ جو ویسٹ انڈیز کا معاملہ ہے, لنکا بھی یہی کام کر رہا ہے. تو اس سے ٹیم نہیں بنتی ہے. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ اس حوالے سے ایک سوال تھا محمد عرفان کا نوٹا سری نگر سے. وہ کہہ رہے تھے کہ سری لنکا کی ٹیم ہمیں لگتا تھا عالمی کپ میں اب دھیرے دھیرے اچھا کھیل رہی ہے, لیکن آسٹریلیا کے سامنے بے بس ہے. تو اسی کے جواب میں نے کہا, نے وجہ پوچھی تھی, میں نے وجہ بتا دی. یہ تھے وہ سوال جن کے جواب ہم دے چکے. آپ نے سن لیا, آپ نے پوچھے تھے, میں نے جواب دیا. اور ایک سوال اس کے بعد آیا آج دانش آفاقی کا. ان نے کچھ باتیں کہی ہیں بڑی دلچسپ, سوچنے لائق, دلچسپ سے زیادہ. کہ جیمز فاکنر نے پی سی بی اور پی ایس ایل پہ ایلیگیشنز لگائی. اس نے اپنا بیٹ پھینکا, کٹ بیگ تیسری منزل سے پھینکا, شینڈلر میں اپنی فانوس میں اپنی ٹوپی اور بیٹ دے مارا جو گر کے کسی کو زخمی کر سکتا تھا. کسٹم والوں سے, امیگریشن والوں سے لڑائی کی ایئرپورٹ پہ, وہاں گالیاں دی ان کو, ہر جگہ بدتمیزی کی. اگر یہی سلوک پاکستان کا پلیئر آسٹریلیا جا کے انگلینڈ جا کے کرتا تو اس کا کیا ہوتا؟ تو کیا ان کے خلاف لیگل ایکشن نہیں لیا جانا چاہیے؟ پی سی بی کا ایکشن الگ بات ہے جو ان نے کیا ہے اور سڈنلی کیا ہے.
تو یہ جیمز فاکنر کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ صحیح نہیں ہے. جو ان کے ساتھ ہوا اگر ہوا ہے تو وہاں رمیز راجہ ہیں, باقی لوگ ہیں پی ایس ایل کے, ان سے بات ہو سکتی تھی پہلے اپنے فرینچائزی سے, پی سی بی سے پہلے, جو انہیں پیسوں کا معاملہ اٹھانا ہے. اتنے ایڈیشن میں کسی ایسی بات نہیں کی. اور یہ بات ایسے پھر بہیو کرنا اور پھر اپنے آپ کو وکٹم دکھانا, اس کے ساتھ وائلنٹ ہو جانا, تو یہ کوڈ ہیو بین اریسٹڈ آلسو. میں کہہ رہا ہوں نہیں کہیں کریں ایسی کنڈیشن میں, تو وہاں لینینسی دکھائی گئی ہے. لیکن پی سی بی نے کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے, لیکن ان کو کلیئرلی بیان دینا ہوگا کہ ان نے جو کہا ہے اس کا جواب کیا ہے, وہ انہیں بھی نہیں دیا ہے, تو ان کو دینا ہوگا. اور یہاں کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ پی ایس ایل میں ایسا ہو گیا. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ مینٹالٹی کیا ہے کہ آسٹریلیا میں اگر کچھ ایسا ہو جائے تو کیا انگلینڈ والے خوش ہونے چاہیے, ساؤتھ افریقن خوش ہونے چاہیے. اگر انڈیا میں ہو جائے تو پاکستان, بنگلہ دیش, شری لنکا, باقی پلیئر خوشیاں منانے چاہیے. واٹ فار؟ دونوں سائڈ تصویر کے دیکھنے. اور اگر زیادتی ہوئی ہے مگر یہ طریقہ ریئیکٹ کرنے کا نہیں ہے. مگر ہمارے یہاں وہ ٹرال فیکٹری ہے, سب جگہ ہے, تو وہ کسی کھیل کو کچھ نہیں جانتے ہیں, وہ لوگوں کو لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے آپ پرہیز کریں. آج کے پروگرام سے اجازت چاہیں گے, ملتے رہیں گے کھیل کے میدان سے میں. خدا حافظ.